आज भिडियो खास करके से पे जो मानकर बहिर आवश्यकता अच्छी आपने जानी किसी दिन तले मुझे एक भिडियो आपको जनी जो मानकर आर्थिक स्थिति बहुत खराब अच्छी तेज जो मैंने भी सेल्फ स्टडी कर घर रही प्रिपरेशन कर साधारण पिला अच्छा कौन प्रकार ऑनलाइन रे पेड बैच जॉइन कर पारना कि पैसा भी एत ना तो से पिला गोटे सहज करने तो आम चेष्टा करूँ कि आम समस्ते मिसिकी गोटे पब्लिकेशन सहित आम जोगाजोग करूँ तो मुझे कहबी आपको से जिनटा कहूँ एक पब्लिकेशन एक न्यू एडिशन बही जहाँकि SRP पब्लिकेशन रे मुझे जोगाजोग करी सहित कथा होती मुझे आपको स्पष्ट भाव कहीदे एमतीर भी बहुत सारा पिला विभिन्न प्रकार कमेंट करेंगे तुम्हें प्रमोशन कर तुम बिजनेस कर ये कर बहुत प्रकार पिला भाई बहुत कथा कहे मुझे स्पष्ट भाव कहीदे ये किसी बिजनेस कथा उठुनी जदि आप भावे मुझे बिजनेस प्लानिंग चलाऊँगी जदि आप भावे मु सत कथा कहूँ आपण मैंने मत खाली जनातु मुझे भी डिफेन्स रिलेटेड इनफर्मेशन देविनी भिडियो भी करी समय पहले भी तेणुक से सब जिन मुझे गोटे सुविधा करने मो कह कथा एत सारा स्टडी प्लेटफॉर्म अच्छी तो आपने सब जगार आप भिडियो देखुं कहीं आप गोटे साहाଯ୍य कर गोटे मुंड खेलुंट ना किए गोटे ट्वीट करने आपको गोटे सजेस्ट हो रिक्रुटमेंट आसुनी एत लेट होगला ताप कौन गले ठीक हम कहीं आसुनी से जिन कहीं कहते कहीं कहूना तेणुक आपसे जिन को लक्ष्य कर आपको कही यहाँ तो समस्त को माने कौन बाध्यता नुहे जे समस्त को कहूँ भाई समस्त आसिक आम सहित जोग दियो तो कथा हूँ जे आम चेष्टा करूँ आमर जदि अधिक रू अधिक पिला हेबा ताहले जो बही मार्केट रे आम 400-500 देके आम किणुचंती जो बही से बहीटा आम 200 रू 250 कि 300 पाखापाखि आम किनी पारिबा से प्लानिंगटा चली किंतु एबे भी सुधा जति पिला जोगाजोग अच्छी जिते पिला मेसेज भी कर जो नंबर देते प्राय पिला मेसेज कर बहुत सारा पिला किसी एमती फोन भी कर फोन रे जमार फोन करूँ नहीं मेसेज करूँ मुझे मेसेज अवश्य देखुनी बोली आप भाविनी मुझे मेसेज समस्त मेसेज देखुची से गोटे ग्रुप कर दूँ जिते पिला मेसेज कर समस्त गोटे ग्रुप कर दूँ एका बेले से ग्रुप रे गोटे मेसेज पठा दूँ भाई अपेक्षा कर अमुक हम समक हम जहाँ कि मुझे कहीदे तो कथा हूँ जे जेतिक पिला आवश्यकता थिला मोर सेतिक पिला हो पारना कहीं रिक्रुटमेंट आसनी जेहेतु पिला माने विभिन्न प्रकार पिला विभिन्न प्रकार माइंड अच्छी रिक्रुटमेंट आसनी बही नहीं कौन करूँ बाहर बेले बैगण रुआ जो रिक्रुटमेंट आस आम बही किणु से पढ़ू ना एवं कहीं पढ़ू पिला गोटे माइंड अच्छी तो क्या कौन बुझेगा से जिन नुहे किंतु पिला हो पारना जहाँफल जब आप बही किणवे ताले आपको बहुत पैसा पड़ो जोटा कि 500 पाखापाखि पड़ज बही कस्ट तापर डेलीवरी चार्ज मुझे रोचे से मुझे स्थिर कर आमर जिते सारा पिला भी आगुरी मत जोगाजोग कर भिडियो देखी सारापर जो जोगाजोग करने चाहिए तेज मो तरफ आपको गोटे पुणी एक सुविधा मुझे दूसरी गोटे ग्रुप करा जो ग्रुप रे आपण मैंने जिते सारा आमर सब स्टडी मटेरियल अच्छी OSCP ARP हो कि XIC कनेस्टेबल हो कि आपर कौन से जो EMT ड्राइवर हो गला तो आपर जहाँ भी किसी आमर अपकमिंग अच्छी सब जॉब जहाँ कि आसो तार सिलेबस मुताबिक जहाँ भी किसी आपर रही बही तो से बही इ बुक को आप बुझुं सपोज एटा गोटे बही ये बहीटा आप देखुं बहीटा कौन नॉर्मल आप पढ़े ऑफलाइन रे पढ़े आ इ बुकटा कौन से बही इ बुक जहाँ कि ऑनलाइन माध्यम PDF माध्यम पाइपर आ से PDF टाक चाहिए आपने कौन ना प्रिंट आउट जेरक्स करके पढ़ी पारे प्रिंट आउट करेंगे ताको आपने पढ़ी पारे सेटा भी करें तो से भावुँ जे जदि आपर ऑफलाइन बही आवश्यकता अच्छी ताहले आप नहीं पारे मोर किसी कहार ना किंतु जब आप पैसा पाखे ना तो से एक छोटिया बेज गोटे स्टार्ट हो बेज बोली कह गले किसी नुहे गोटे ग्रुप हो जोटा कि स्टडी हाउस तेणुक स्टडी हाउस ग्रुप गोटे आमर करा जहाँ कि टेलीग्राम ग्रुप तो आप मोबाइल रे टेलीग्राम ग्रुप जदि टेलीग्राम आप थी आप जॉइन करेंगे जब ना ताले प्ले स्टोर टेलीग्राम आप डाउनलोड करेंगे तो आपण जो नंबरटा देवी से नंबर आपने जोगाजोग कले आप जॉइन करने चाहिए ताहले आपने जॉइनिंग करेंगे जॉइन कलापर तो आपर बहीर इ बुक ता सहित जो मॉक टेस्ट कथा कहूली तो मो पाखे देखो तो से ऑफलाइन रे मॉक टेस्ट अच्छी यहाँ गोटे कौन ना मॉक टेस्ट से डेमो देते देखो डेमो देते मॉक टेस्ट रे आपने जमी क्वेश्चन आपने एग्जाम दौरान तो से जिनसा आपने ऑफलाइन रे ता सहित OMR सीट गोटे दौरान मॉक टेस्ट ता सहित OMR सीट ठीक अच्छे तो आप देखो OMR सीट यहाँ प्राय देखा मैंने कैमेरार भलसे आसुन ठीक से ये जो ऑफलाइन जो क्वेश्चन टा आप मैंने यहाँ पढ़ी कि आपने एग्जाम देवे घरे
ଯଦି ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାହେଲେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ କହିଦେବି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବହି କଥା କହିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବହିରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳୁନି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ବହିର କଷ୍ଟ ଟିକେ ଅଧିକା ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଲା ପୁଣି କିଣିବେ, କହିବା ନାଇଁ ଆମକୁ ବହି ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ, ଆମେ ନେବୁନୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ଆପଣମାନେ କହିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହି କଥା ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଠଉନି। ତ ଆପଣମାନେ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି ପିଲା ଯଦି ଆମର ହେଇଗଲେ ତ ପାଖାପାଖି 400 ପାଖାପାଖି ପିଲା ଯଦି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ତ ସେଇଭଳି ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେତିକି ପିଲା ମୋତେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ କରିଦେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭଲସେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ପିଲା ମୋତେ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛ ବହି ପାଇଁ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପର୍ସନାଲ୍ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଫ୍ରି ହେବ ସେମାନଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ କରିଦେଉଛି। ସେଇ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଗୋଟିଏ ମେସେଜ୍ କରିଦେବି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ କେତେବେଳେ ବହି ଆସିବ, ବହିର କଷ୍ଟ କେତେ କ'ଣ, ଭଲ ମନ୍ଦ, ମୁଁ ସବୁକିଛି ସେଇ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ହିଁ କହିବି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ବାରମ୍ବାର ସେ ଗୋଟେ କଥା କହିପାରିବିନି। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଫ୍ରଡ଼୍ ହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେହି ଏମିତି ଫୋନ୍ କରିକି ବହି ବିଷୟରେ କହୁଥିବେ, ମୋ ନାଁ ନେଇକି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି କହୁଥିବେ, ଆମକ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ମୁଁ କହୁଛି, ମୋ ନାଁ ନେଉଥିବେ, ରାକେଶ କହୁଛି, ମୁଁ ପୋଲିଟି ପାଇଁ ଜବ୍ ରେଟ୍ କହୁଥିଲି, ବହିର ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ବହି ନେବ କି, ଏମିତି ବହି ସେମିତି ବହି, ଇଏ ବହି ସିଏ ବହି, ଏମିତି କହିବେ। କିନ୍ତୁ କାହା କଥା ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବି କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇବେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ମୋତେ ଆପଣମାନେ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ମୋ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦେଉଛି ସେଇ ନମ୍ବରରେ ମୋତେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବ। ଅନ୍ୟଥା କେଉଁ ଅଲଗା ନମ୍ବର ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେହି ଫୋନ୍ କଲେ କି ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଅନ୍ୟଥା ଅନ୍ୟ ନମ୍ବରରୁ ଫୋନ୍ କରିକି ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି କିଛି ଜିନିଷ ଆପଣ କିଣିଲେ କି ଠକାମିର ଶିକାର ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦାୟୀ ରହିବିନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟରେ କହୁଛି, ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ଫ୍ରଡ଼୍ ହେଉଛି। ବହୁତ ଅସାମାଜିକ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆକୁ, ସେମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା ଠକେଇବା, ଟାଉଟର କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସତର୍କ କରୁଛି, ଏଇସବୁ ଜିନିଷଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରହିବେ। ତେଣୁ କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ବହୁତ ସାରା ପିଲା କମେଣ୍ଟ ବି କରିବେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି, ବିଜନେସ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲ, ତୁମେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଇଏ କରୁଛ ସିଏ କରୁଛ। ଭାଇ ଦେଖ, ମୁଁ ସିଧା କଥା ସିମ୍ପଲ୍ କଥା ଗୋଟେ କହୁଛି, ଶୁଣ, ମୋତେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି ଯଦି ଆପଣମାନେ କହିବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ମୁଁ ବନ୍ଦ ବି କରିଦେବି ବୋଲି। କ'ଣ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଫେନ୍ସ ରିଲେଟେଡ଼ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବିନି। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଯିଏ ସତ କହିବ, ଯିଏ କିଛି ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, କି ଯଦି ଗୋଟେ କାହାର ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିବ, ଭାଇ ଲୋକ ତାକୁ ବହୁତ ବୁଝିବେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସତ କଥା। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଫରକ ପଡ଼ିବନି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ମୋତେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଠି ମାନେ ଅର୍ଣ୍ଣିଂ ମୋର ହେଉନି। ମୋର 4 ମାସର 5 ମାସର ଥରେ ଅର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଉଛି। ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ପିଲା ଏମିତି କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ମୋତେ ଆଗରୁ କରୁଥିଲେ, ତୁମେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛ। ଭାଇ ମୋର କ'ଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି କହିଲେ? ମୋର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏକାଡେମୀ ସେଣ୍ଟର ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଏକାଡେମୀ ସେଣ୍ଟରରେ ମାନେ କାମ କରୁଥିଲି, ଯାହାଫଳରେ ପିଲାମାନଙ୍କର କଥା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେଥିରେ ସୁବିଧା କିଛି ମିଳିଲାନି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ପିଲାମାନେ ମୋତେ କହିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ଏକାଡେମୀ ସେଣ୍ଟର ମୁଣ୍ଡ ଖେଳୁନି। ମୋତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସୁଛି ଅଫର୍ ଏକାଡେମୀ ସେଣ୍ଟର, ବହୁତ ସାରା ଏକାଡେମୀ ସେଣ୍ଟର ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ପିଲାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଆମ ସେଣ୍ଟର ଆସି ଜଏନ୍ କରିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ପରସେଣ୍ଟ ଦେବୁ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ଲାଲସା ଜିନିଷ ଆସୁଛି, ଫୋନ୍ରେ ମେସେଜ୍ ବି ଆସୁଛି ପ୍ରମୋସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କରୁନି। ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରେ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଚିନ୍ତା କରେ। ମୁଁ ଆଜି କହିଦେବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ପିଲାମାନେ ମୋ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଯାଇକି କୌଣସି ଏକାଡେମୀ ସେଣ୍ଟର ରହିବେ, ତାପରେ ସେଠି କିଛି ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ବଦନାମ ହେବି। ମୁଁ ବହି କଥା କହୁଥିଲି, କେଉଁ କଥାକୁ ପଳେଇଲି, କାହିଁକିନା ସେଇ କଥାକୁ ସିଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ ଏଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳିଆ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ବିଜନେସ୍ କରୁଛ, ଇଏ କରୁଛ, ସିଏ କରୁଛ, ଇଏ କରୁଛ। ଭାଇ କିଏ ବିଜନେସ୍ କରୁଛି, ଯିଏ ଇନକମ୍ କରିବା କଥା ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ କରୁଛି, ଆମେ ଖାଲି ବଦନାମ ହେଉଛୁ, ଖାଲି କିଛି ନ କରିକି। ତ ବହି କଥା ମୁଁ କହିଲି, ଅଫଲାଇନ୍ରେ ବହି ନେବେ ତ ଅଧିକା ପଇସା ପଡ଼ିବ। ବହିର ଇ ବୁକ୍ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କହିବେ, ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା କରିଦେବି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ନ ଆସିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ୍ ସବୁ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବି। ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ରହିବ, ପେଡ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ଷ୍ଟଡି ହାଉସ୍ ଗ୍ରୁପ୍। ସେଇ ଷ୍ଟଡି ହାଉସ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ସହିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସିଲାବସ୍ ମୁତାବିକ ସମସ୍ତ ଇ ବୁକ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅତି କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ସୁଯୋଗ ଆପଣମାନେ ଜମାରୁ କେଉଁଠି ପାଇବେନି। ଆଉ ଏଇଟା ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷ କରି ଆସୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟଡି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ଯିଏ ବି କରୁନା କାହିଁକି, ମୋ କଥା ନୁହେଁ, ଯିଏ ବି କରୁ, ତ ତା'ର ନିହାତି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଖର୍ଚ୍ଚ କି ତା'ର ଯାହା ବି କିଛି ପାରିଶ୍ରମିକ ମୂଲ୍ୟ ତ ସିଏ ବି ତ ନେବ ହିଁ ନେବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଏ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଭାଇ, ମାନେ ଦେଖ, ମାଗଣାରେ କିଛି ଭାଇ ମିଳୁନାହିଁ। ମାଗଣାରେ ଭାଇ କିଛି ମିଳୁନି। ସରକାର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମାଗଣାରେ ଦେଉଛି, ସେ ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବି ନେଉଛି। 5 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଡାଲମା ଭାତ ମିଳୁଛି, ମାନେ ସେଇଟା କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ଫ୍ରି ମିଳୁଛି, 5 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ସେସବୁ ଜିନିଷ ନେଇ ଆପଣମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ବି କିଛି କରନ୍ତୁ ଭାଇ, ପଇସାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯିଏ ବି ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଥିବ ସର୍ଭିସ୍, ତ ସିଏ ତ କେଉଁଠି ତ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଥିବ ନା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଧିକ ଚାର୍ଜେସ୍ କରିବିନି।
जोटा स्टडी मटेरियल जी जो कॉस्ट पड़ो तार माने जमी हो तार गोटे कॉस्ट को काटिकी आउ 1% 2% लाभ रखिकी आपको कहुब ता मान कि आपको 500-600 टंकार कोर्स बिका हे ताहा नुहे मिनिममटा आपंकर 250 ରୁ 300 भितर रहिबो कहीं बही इ बुक भल मंद जहाँ भी किसी तो आपको एतिक भितर रहिबो अधिक हम ना 300 ରୁ 400 के हेनी 300 तलू हम 300 ରୁ अधिक के हेनी